छोट छोट हाबिट द्वारा आम केमती लाइफ को चेंज कर आज मुझे विषय डिटेल्स कहि। नमस्कार, मैनिफेस्टेशन कोच एस मिनती चैनल को स्वागत करुच्ची। ये चैनल को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सहित हिलिंग शिखाऊँगी, होपनोपन हिलिंग सहित रिक्र हिलिंग करुच्ची, 1-to-1 हिलिंग करुच्ची। मॉर्निंग क्लास रे मो प्रेयर, मेडिटेशन, वाटर चार्ज, डीप ब्रीथिंग, स्ट्रीम चार्ट करुचु। ए सब प्रैक्टिस को रेगुलर करुचु। जो मैंने इंटरेस्टेड मो नंबर है 7873193152। ए नंबर में मत कांटेक्ट करूँ, मेसेज दिंतु, ए ग्रुप रे जॉइन करूँ, लाइफ को मैजिकली मिराकल चेंज करूँ। फ्रेंड्स, आज मु छोट छोट हाबिट को लेकिन आसी अभ्यास को आमर लाइफ रे आमे जो सकाल उठिक राति पर्यटन जहाँ भी कम करुचे तार भीतर आम के छोट छोट अभ्यास को आम करवा जहाँकि आम लाइफ तार प्रभाव पड़ो, आम सक्सेस हवा, खुशी रहा, आम लाइफ चेंज हम। मुझे तो बड़ बड़ अभ्यास को ध्यान दूसरी, किंतु मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आसिली मुझे ना मुझे देखिली छोट छोट अभ्यास आम लाइफ में बहुत मिराकल रिजल्ट आणुची, सफलता आड़क आमको नौ, खुशी रखा शिखाऊँगी, आम लाइफ में आमको सब शिखे दूसरी। आपण तो सकाल उठुंट समस्त तो भगवान को प्रणाम करती, जे जो शक्ति विश्वास कर बेड्रे बसिकी आपण पाखे जहाँ अच्छी आपण गोटे सुंदर घर अच्छी, गोटे सुंदर शरीर अच्छी, मो पाखे गोटे माइक अच्छी, लैपटॉप अच्छी, मोबाइल अच्छी, गाड़ी अच्छी, जहाँ अच्छी आपण पाखे से सब को लेकिन आपण हार्ट रे हाथ रखिकी हृदय सहित धन्यवाद करते। थैंक यू यूनिवर्स, ये सब मत देले, ए सबूपाई तो सब आम जीवन में आवश्यक। क्या बिना आम जीवन अधूरा, किसी करें आम। गाड़ी ना आप ऑफिस जापरेंगे, मार्केट जापरेंगे, कड़े जी आप घर ना कौटी आस रेस्ट ने कौटी शोबे। आम जीवन में सबूर आवश्यकता रही, तेणु ताकू आम दिल से कृतज्ञतार सहित गोटे शरीर अच्छे, शरीर आम के सपोर्ट करुच्ची, शोबार उठा पर्यंत आमर सब कम सपोर्ट करुच्ची, से शरीर को धन्यवाद करते। आपण के धन्यवाद, आपण को शरीर को सुस्थ रखिब, आपण खुशी रे रहिबे, आमर मनस्थिति भल रहिब, आपण को प्रोडक्टिविटी मिलिब। सेकेंड जिन होती आप जब उठुंट, उठी सारापर आपण निज बेड को जो बिछना को पूरा सजाड़ी दिखाँ। बहुत लोग आजिकल से बिछना को सजाड़ू ना, से बिछना सेमती पड़ी ना, से भूल करते। बिछना को उठा मात्र बिछना को सजाड़ू, आपणकर बेडसीट तकिया से सबको सजाड़ी देवे, ताकू भी धन्यवाद करें। बेड बहुत इम्पोर्टाट। आप कम करके आसुँच थकी जाऊँच, से बेड रेस्ट नौ, से बेड कौन कर थकापन को रिलीज करुच्ची, तो आपन को से आराम दौची, आप ठीक टाइम रे उठाऊँगी, से तो बहुत बड़ मेडिटेशन। तो से बेड को धन्यवाद करूँ, आराम देवाई, उठेवाई। ता सहित मु थर्ड पॉइंट रे कहबी, आपण माने उठी सारा पर रेडी होगा पूर्व मिरर सामना को जातु, अफर्मेशन करंतु। अफर्मेशन आपण एमती पार्टी रे करि पारिबे, कहि पारिबे। मिरर सामना कले मिरर जो रिफ्लेक्शन आपण को बहुत प्रभावित करिवो, बहुत रिजल्ट देव। मिरर सामना हम ठियाई कहतु, आपण दिन केमती करबा को चाहछंती। मो दिन आज मैजिकल वंडरफुल दिन, आज मो पे सर्वश्रेष्ठ दिन। मु मास्टर सर्वशक्तिमान अटे, मु शक्तिशाली आत्मा अटे। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ये किसी भी ये सब जिनस बहुत इम्पोर्टाट। आपको भावना छोट छोट जिनस, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी बहुत इम्पोर्टाट अफर्मेशन। खुशी रहा, हेल्दी रहा, शक्तिशाली रहा बहुत इम्पोर्टाट। ये अफर्मेशन को मिनिमम 11 थर लेखा कहते मिरर सामने, तार रिफ्लेक्शन को आप देखिए, आपन को बहुत सफलता देव। आपण भीतर रे बहुत सारा जिनस चेंजेस आनिब। जो जाऊँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आम मैंने जो प्रैक्टिस करुचु, आम मिरर अफर्मेशन करुचु, विजुअलाइजेशन भी करुचु। आम मान पाखे विजन बोर्ड अच्छी, जहाँ आमको दरकार आम मैंने आम मानकर गोटे घर करार अच्छी, कार किणवार अच्छी, जहाँ भी दरकार, मैरेज करार अच्छी, गोटे भल झी सहित सेमती गोटे सुंदर झीर फोटो लगे पारे, जहाँ दरकार विजन बोर्ड लगातु। गूगल सब मिलूँ, विजन बोर्ड लगातु। ताको शोवा पूर्व सकाल उठा पर 2-3 मिनट कि 5 मिनट जहाँ आप पशेब करूँ, विजुअलाइजेशन करूँ, देखिए चिंता करूँ, आखि बंद करूँ, कल्पना भी देखूँ
କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ସଂସାର ଠାରୁ କାଳ୍ପନିକ ସଂସାର 100 ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ମୁଁ କହୁନି, ରୋନାବଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୋନାବଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏସବୁକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଅଧିକ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଉପରକୁ, ପେଟକୁ ଫୁଲାନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ପାଟି ପଟେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ରାଗ ଅଛି, ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ସାରା ଜିନିଷ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ କରି କରନ୍ତୁ ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, 2-3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ମନରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କିଛି ଥଟ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ଥଟ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ଆପଣ କେତେ ସମୟ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥଟ୍ଲେସ୍ ହେଇକି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବନି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆମର ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ମାଇଣ୍ଡ ନା। ତ ଏସବୁକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକାଲି ଆମ ଘରେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା। ଖାଇବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ମାନେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ କାମ, ଖାଇବାରେ ହିଁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଚେତନର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଇଛି ଖାଇବା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିର ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ। ଯଦି ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ତ ମନେ ରହିଲା, ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବେ କେମିତି? ଏ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ରାଗିଲେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କହୁନୁ, ଆମେ ମଜାକ ମଜାରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କହୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲି, ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ତାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଦରକାର। ମଜାକ ମଜାରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କହିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କହିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏମିତି ନା ମଜାକରେ କହିଲି, ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁନି। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଏ ହାବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ, ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ କହିବି 10ଟାରୁ 4ଟା ନିହାତି ଶୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରର ରିପାରିଂ ସମୟ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ 10ଟାରେ 12ଟାରେ, 10ଟାରେ କ'ଣ ଶୋଇବେ, 12ଟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, 2ଟାରେ ବି ଶୋଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଯେତେ ସାରା ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବାକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯିବ। ଆପଣ କହିବେ 6 ମାସ କରନ୍ତୁ, 3 ମାସ କରନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲାଇଫକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।